नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कायदे कानून या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तर पळोवप्यांनो, कायद्याचे संबंधान जो विशय आज आमी चर्चे खातीर तुमच्या मुखार घेवन आयल्यात तो जावन आसा मिडिएशन. मिडिएशन म्हणजे मध्यस्थी करप. आनी ह्या विशयाचेर जास्त म्हायती दिवपाक आज स्टुडियोन आमच्या बरोबर आयिल्ले आसा ॲडवोकेट बाय म्युरियल फर्नांडीस. बाय म्युरियल हाणें गोविंद रामनाथ कॉलेज ऑफ लॉ मडगांव हांगा 2013 वर्सान आपले LLB ऑनर्स केलां आनी त्या नंतर 2015 वर्सान ताणें त्याच कॉलेजांतल्यान आपले LLM केलां इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी रायट्स ह्या विशयान. त्या भायर बाय म्युरियल हाणें इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन अँड मिडिएशन केरला हांगा आपलें मिडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट केला आनी आज ते एक सर्टिफायड मिडिएटर आनी ट्रेंड नेगोसिएटर जावन आसा. बाय म्युरियल लॉ ह्या सब्जेक्टान खुबशे कॉलेजीसांनी लेक्चर्सूय दिता, जशें की रोझरी कॉलेज जावं किंवा दामोदर कॉलेज किंवा गोविंद रामनाथ कॉलेज ऑफ लॉ मडगांव हांगा. तर आयज आमच्या ह्या कार्यावळीन बाय म्युरियल तुका येवकार. तर बाय म्युरियल, जशें की हांवें आमच्या पळोवप्यांक सांगलें की आयचो विशय जावन आसा मिडिएशन. दोन लोकां मदीं जेन्ना वाद विवाद जाता तेन्ना तिसरो मनीस केन्नाय मदीं आयलो जाल्यार तो मध्यस्थी करपाक वता, मिडिएट करपाक वता अशें आमी म्हणटात. पूण कायद्यानूय लिगली मिडिएशन हो टर्म आसा. तर पयलो प्रश्न तुका असो विचारता की आमच्या पळोवप्यांक तुमी सांगचें की मिडिएशन हाचो अर्थ कितें. पयलें म्हणल्यार कॉन्फ्लिक्ट सगळे आसता, घरान जाता, काम करता ते सुवातेर जाता, बिटवीन फ्रेंड्स ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट जाता, रस्त्यार चलतना पासून कॉन्फ्लिक्ट जावंक शकता. वाय दीस हॅपन्स इज बिकॉज वी सोशलायज. आमी उलयतात लोकां कडेन, डिफरन्सीस जाता. ओके, आमी म्हणटात न्ही काजारी जोडी झगडटलींच म्हण. तशेंच आमी बीन सोसायटी आसा, उलयतात एकामेकाक, डिफरन्सीस आसा सो झगडटले. आतां ही कॉन्फ्लिक्ट आसा आनी आसतलीच. इवन विथ द बेस्ट लॉ कॉन्फ्लिक्ट उरतलीच. ओके, सो हांव वेन वी हॅव दीस ट्रेनिंग्स हांव तांकां विचारता कॉन्फ्लिक्ट इज गूड ऑर बॅड, झगडी करप वायट का बरें. आनी चडशें म्हाका रिस्पॉन्स मेळटा इट इज व्हेरी बॅड, इट इज अ नेगेटीव टर्म. सो पूण अशें आसना. हाव यू टेक केअर ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट दॅट मॅटर्स. सपोज तुजें एक फ्रेंड आसा, तूं झगडलें आनी मागीर तूं गेलें हिंगा थिंगा उलोवपाक लागलें तें बरें न्ही, अशें केलां, सिक्रेट सांगलें आनी नेम एंड ऑल यू स्पॉयल. एंड दॅट्स ॲट शी ऑल्सो डज द सेम थिंग. टार्निश केलें तुजें रेप्युटेशन, तेन्ना कॉन्फ्लिक्ट बॅड. पूण सपोज आतां तुवें सांगलें म्हजें फ्रेंड आतां आमी उलया, चोया कितें जालें तें, बसलीं तुमी बरीं गजाली केली, सांगलें योर पर्सपेक्टीव, शी अंडरस्टूड योर पर्सपेक्टीव. दॅट टायम कॉन्फ्लिक्ट कॅन बी व्हेरी गूड. तुजी ती फ्रेंडशीप आसा ती आनी स्ट्रॉंग जावपा जाता. बरोबर. सेम थिंग हॅपन्स वेन इट कम्स टू मिडिएशन. वी सीट टुगेदर, डिस्कशन करतात आनी वी ट्राय टू solve that problem that is there or the conflict that is there. That's the reason how this mediation is the best solution we say. Mediation na कितें जाता आतां, दोन disputing parties, they come to a mediator. That mediator is a neutral person. He only assists them. तो कांय करना, not like courts where he gives a judgment as such. He only tells them, okay, I will help you to talk now and get a kind of a solution. So that is basically what is mediation in simple terms. बरोबर आसा. तुमी बाय म्युरियल एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट रेज केलो की मिडिएशन म्हणजे एक तिसरो मनीस आसता जो एक्चुअली कांय करना, फक्त आयकून घेता आनी एक सोल्युशन सजेस्ट करता. आतां कायद्यान बी कशें आसा, द मोमेंट देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, एक इम्प्रेशन जाल्लें आसता की आमी रोकडीच केस कोर्टान घालुया आनी फुडें कितें जातलें तें कोर्टान पळोवया. हाजे भायरूय कितें ऑप्शन आसूंक शकता, मिडिएशन म्हणूनय कितें करपाक मेळटा, पयलीं म्हणजे लोकांक हें खबरूच ना, बिकॉज मेनी पीपल हॅव नॉट हर्ड दीस टर्म एट ऑल. तर लिगली तुका क्वेश्चन विचारता की मिडिएशन हें करप हाचो प्रोसेस कितें, वॉट इज द प्रोसेस फॉर मिडिएशन. आनी एक टर्म आसा विच इज असोसिएटेड क्लोजली टू मिडिएशन, तो जावन आसा नेगोसिएशन. सो एज अ मिडिएटर तुमी सांगचें की मिडिएशन आनी नेगोसिएशन हाजे भितर फरक कितें. नेगोसिएशन, आय टेक योर सेकंड पार्ट फर्स्ट. ओके. कित्याक जाणा, मिडिएटरा नेगोसिएशन कितें तें खबर ना जाल्यार मिडिएशन वील फेल. ओके. बिकॉज द पार्टीज दॅट आर इन फ्रंट ऑफ यू दे नेगोशिएट आनी मिडिएटर तांकां हेल्प करता नेगोशिएट करपाक. बेजिकली ती सांगता म्हाका हें जाय, तुका तें जाय, सो नेगोसिएशन जाता तांचें.
Now mediation कितें जाता, now these two parties who are a disputing party, they come to this mediator आनी तांकां सांगता ते आमचो एक प्रॉब्लम आसा and we want to solve it amicably. मागीर तो mediator first he will tell them the process. कित्याक केन्ना केन्ना कितें जाता, थोडीं जाणां तांकां खबर ना mediation कितें तें, so he tells how it is going to go about. मागीर तो थोडे ground rules सांगता तांकां and very simple ground rules like हे फोन बंद करा तुजचो, एकलो उलयता तेन्ना इंटरप्ट करचें न्हय, बरें करून रेस्पेदीन उलोवा तुमी, तशें तो सांगता. Just because there are two bad, they had a bad past or whatever, or there is a conflict and they may have to, need somebody to speak respectfully with each other. करेक्ट. So तो सांगता तशें आनी मागीर डिस्कशन सुरू जाता. That time the mediator plays a big role. कित्याक ती they will not tell in chronological order, so the mediator will have to actually note कितें जालें and what like made the conflict even worse. सगळें नोट करता. आनी एक मिडिएटर आतां पळयता की तांचें वर्बल आनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बीन बरें मायन्यूटली पळयता आनी नोट घेता. आनी मागीर ती डिस्कशन करता आनी मागीर ऑप्शन्स हाडटा. एंड दीस ऑल्सो इज अ वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट वेन इट कम्स टू मिडिएशन. कसले ऑप्शन जावं, इवन इफ इट इज अ स्मॉलस्ट वन, मोस्ट युजलेस वन, वी नोट देम. कित्याक खूब पाटी कितें जाता, biggest problem is tackled by that useless option also. Okay, so it's very good that we take it in writing and then we speak up about every option. Some of them workable, some not workable, some of them may be not even legal and all those things, and then we come to a kind of a settlement. If there is a settlement, if they agree on certain points, we draw something known as a settlement agreement. Okay. And then then we wind up. Sometimes there are no settlements at all, so we say mediation has not worked and we give a kind of a report. Okay. That's how the process is. फ्रॉम द बेस्ट दॅट आय हॅव अंडरस्टूड, सपोज दोन लोकां मदीं एक वाद विवाद जालो आनी केस कोर्टान गेली, जाल्यार ड्युरींग द लिटिगेशन फेज एक मिडिएशन, एक इंटरवेन्शन कशें जाता. म्हणजे जुईज डिसायड करता की ही केस मिडिएशनान जर सॉल्व जावपाक शकता जाल्यार वाय नॉट, वाय कंटिन्यू विथ लिटिगेशन. तर ह्याच पॉयंटाचेर एक प्रश्न तुका विचारता की लिटिगेशन आतां आमी पळोवंक वचत जाल्यार लॉ म्हणलें की रोखडें लिटिगेशन तकलेन येता. सो मिडिएशन, हाव इज इट अ बेटर ऑप्शन? म्हणजे लिटिगेशना परस मिडिएशन कित्याक बरें तुज्या मतान? Mediation can be a very good option or a better option in your terms when it comes to many matters. एक गजाली सांगता. It's a story actually and I love the story if I may share. Of course. एक भाव आनी भयण आसता आनी ती झगडटा. माय तांची किचनांत आसता, खूब काम आसा ते, आनी ती आयकता की हें झगडटा म्हण. ती बेजार जायन भायर वता आनी तांकां विचारता कितें जालें, कित्याक झगडटा तुमी? चलो म्हणटा आमकां ऑरेंज जाय. माय म्हणटा फ्रूट बास्केटां आसा ऑरेंज, घेयात आनी खायात. मागीर चली म्हणटा ना, एकू आसा आनी तो म्हाका जाय. चलो म्हणटा ना, तो म्हाका जाय. आतां माय बेजार आसा सामकी, ती झगडटा म्हूण चिंता चोयता आनी मागीर ती ऑरेंज घेता, 2 इक्वल्स हाफ करता आनी तांकां दिता. ओके, आनी मागीर ती पोतून वयता आपणाचें काम करपाक. Now what the mother has done here is what the judge would have done. Rights पडयले तेणें. Okay, it's right based how we say. दोगांय म्हजी भुरगीं, दोगांयकूय इक्वल मोग करता, दोगांयकूय हक आसा, so why not make equal parts and give them. करेक्ट. Okay, पूण ही भुरगीं खूब निराशी आसता. कोणूय म्हणटलो कित्याक बिकॉज दे डिडंट गेट द एंटायर ऑरेंज. करेक्ट. पूण कितें जालें जाणात, तें चेडूं जें आसता ताका फकत स्कीन ऑफ द ऑरेंज, कात जाय आसली केक बेक करपाक, आनी चेडो जो आसता ताका फकत पल्प जाय आसलो ज्यूस करपाक. नाव इफ द मदर वॉज अ मिडिएटर, शी वूड हॅव आस्क्ड वाय यू वॉन्ट दॅट ऑरेंज. Correct. And if she had got to know what are the interests of the parties, she could have had a win-win Resolved it situation. accordingly. So I feel this is my favorite story. I actually have it for every training program because it best tells you what is mediation and what is litigation and how they are both different and what is the benefit. करेक्ट. एक्सिलंट स्टोरी तुम्ही सांगली. म्हणजे आता ऑरेंज हाफ कट करून दिलो, दॅट इज वॉट अ जज डज इन लिटिगेशन. दे आर प्युअरली रायट्स बेस्ड. कायदो कोणाच्या हक्कान आसा त्या हक्कान ते आपलो डिसिजन सांगता.
सो हें तुवें खूब म्हत्वपूर्ण एडवांटेज सांगलें मिडिएशनाचे. तर बाय म्युरियल आनीक मिडिएशनाचे कितें एडवांटेजीस आसा जे तुमी आमच्या पळोवप्यांक सांगपाक सोदता? खूब आसा आनी वेन एवर वी स्पीक अबाउट एडवांटेजीस आमी लिटिगेशन आनी मिडिएशन पळयतात आनी वॉट आर द एडवांटेजीस अकॉर्डिंगली वी टेल. पयलें म्हणल्यार ते वॉलंटरी. यू डोंट हॅव टू बी फोर्स टू गो फॉर मिडिएशन. एनी टायम यू कॅन डिक्लायन, एनी टायम यू कॅन वॉक ऑफ. ओके. सेकंडली इट इज कॉन्फिडेन्शियल. कोर्टान तूं पळयता केस कॉल आउट जाता, दुसरी आसा, दुसरे एडवोकेट्स आसता. इट्स अन ओपन एकदां थिंग. उलोवपाक तुका ऑकवर्ड दिसता. हय, व्हेरी एम्बेरसिंग. हें मिडिएशना जायना. ओन्ली द पार्टीज एंड द मिडिएटर इज ओवर देर एंड सो यू कॅन डू अवे विथ सच कायंड ऑफ एम्बेरसमेंट. कॉस्ट इफेक्टीव आसता, टायम वेल स्पेंड आसता. You might have heard about court proceedings going for years together. Correct. In fact, we have one mediator who was telling us the other day there was a 10-year court proceeding which got solved in 10 sessions of mediation. मिडिएशन. So very time effective it is, time saving it is. Then when it comes to mediation, it is also a kind of a thing that where you feel in control. कित्याक तूंच तुगेले प्रॉब्लम चोयता, तूंच डिसिजन घेता, so you are in control. So it's a very good way of going about when it comes to mediation. समटायम्स अशेंय जाता की उलयता उलयता जेन्ना वी कन्फ्रंट द ऑपोनंट, एकदां वेन वी स्पीक ओनली द सोल्युशन लायज इन दॅट. Correct. आनी मेनी अ टायम्स आमी अशें पळयता लिगल प्रोसिडिंग्सान सुद्दां की एक्चुली द पार्टीज डोंट वॉन्ट टू फायट एनी मोर. तांकांय एक्चुली लिटिगेशन नाका आसता. बिकॉज आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ लिटिगेशन एट सम पॉयंट ऑफ टायम पार्टीज ऑल्सो ते बेजारतात. And mediation even saves your relations. कित्याक कोर्ट नोटीस येयली न्हू, देर एनिमिटी बिगिन्स. म्हजेर केस घातली, आतां हांव ताका दाखयता. बट इफ अ मिडिएशन इन्विटेशन ऑर अ टायप ऑफ अ थिंग दॅट म्हणजे आमी सेटल करूंक सोदता, एक्झॅक्टली. आमी उलोवन सेटल करया म्हणटा पळय, दिस इज ऑलवेज हॅविंग मोर पॉझिटीव इम्पॅक्ट रादर दॅन कोणा कडेन झगडी करपाक गेलो जाल्यार ऑब्वियसली द रिलेशन इज स्पॉयल्ड विदाउट एनी डावट. सो एडवांटेजस जाल्लें आसा मिडिएशन. पूण बाय म्युरियल एडवांटेजीस आसा थंय खंय तरी डिसएडवांटेजीसूय आसतल्योच. सगळेच डिस्प्यूट्स काय मिडिएशनाक वचपाक शकना, कित्याक तशें आशिल्लें जाल्यार लिटिगेशन वूड नॉट हॅव एक्झिस्टेड. सो डिसएडवांटेजीस कितें आसा तुज्या मतान, तुज्या एक्सपिरियन्सान? एक म्हणल्यार जशें तुवें म्हणलां सगळे डिस्प्यूट्स वचना. क्रिमिनल केसीस डेफिनेटली मिडिएशन कांय करपाक जायना बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रिजन्स. मागीर मिडिएशन आतां कोर्ट जेन्ना सांगता मिडिएशन ट्राय करा, there are many times when lawyers or even the parties take it as a time, like I'll take extra time or delay karpak. That way it is misused. Correct. Also. Something that personally I feel, माझे सायडीन, mediation is not meant for people with ego and rigid people. कितें जाता जाणा, केन्ना मिडिएशना येता आनी तुका विचारलें तुका कितें जाय, तुका खबर ना तुका कितें जाय तें, म्हणल्यार तुका मात खबर आसा तें दुसऱ्याक कितें जाय तें तेका मेळपाक जायना. तेन्ना मिडिएशन मातशें डिफिकल्ट जाता. वी ट्राय टू मेक देम अंडरस्टँड वॉट इज द रियालिटी. पूण तें थरयन येयलें जाल्यार मिडिएशन इज व्हेरी डिफिकल्ट टू हॅपन. सो देर आर सर्टन डिसएडवांटेजीस लायक दीस ऑल्सो. करेक्ट. म्हणजे एकदां अशें जाता की आमकां द ऑब्जेक्टीव इज नॉट टू गेट जस्टीस, पूण दुसरो मनीस जर समोरचो म्हाका नाका किंवा म्हाका आवडना, म्हाका ताका त्रास करपाक जाय, आनी केस बरी आसा जाल्यार म्हजी केस स्ट्रॉंग आसा जाल्यार हांव कित्याक मिडिएट करूं. करेक्ट. अशेंय जाता. बरोबर. तर बाय म्युरियल आतां एक पर्सनल क्वेश्चन तुका विचारता की हे जे कोर्स आसा IIM इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मिडिएशन केरला, हांगा हो कोर्स तुवें केला मिडिएशनाचेर, हो कोर्स तुवें कित्याक केलो? म्हणजे वॉट मेड यू डू दीस कोर्स? बिकॉज तुवें बी एडवोकेटूच आनी इफ यू वॉन्टेड यू कूड हॅव टेकन द पाथ ऑफ प्रॅक्टीस. So why choose mediation and why this course? Yeah, actually path of practice is still there, but mediation is little dear to my heart. Okay. कितें जालें, when I joined law college, म्हाका लोकांक जस्टीस दिवपाक जाय आसलें, तांकां हॅपी करपाक जाय आसलें, ताचो हक तांकां दिवपाक जाय आसलें. बट when I started studying law, म्हाका कळ्ळें that is not very simple. बरोबर. केन्ना कितें जाता, म्हाका जाय तें म्हाका मेळना as per law. What I don't want, I may get as per law also. So मातशें हांव कन्फ्यूज जालें. आतां तांकां नाका म्हणल्यार तांकां मेळटा आनी हिंगा जाय म्हणल्यार ताका मेळपा जायना बिकॉज ऑफ द लॉ. सो दीज लूप होल्स यूज टू रियली बॉदर मी अ लॉट. मागीर म्हाका मिडिएशनाचें आय गॉट टू नो अबाउट मिडिएशन. दॅट इज द टायम आय स्टार्टेड रिडींग अबाउट मिडिएशन.
it was like a ray of hope in this law field, you can say. So I started reading. Then I came across this course that was offered by Indian Institute of Arbitration and Mediation, and म्हाका दिसलें I should go for this course. So I थिंगा गेलें, केलें course, and my love for mediation even grew even more. Further. Yes. So then I started reading, doing more of trainings and all, and I realized many people actually want this path. Even the young lawyers or even the students that were there, I realized that they also feel that yes, you can, peacefully settle Resolve matters. a Why dispute. not? सो आतां एक बरो पॉयंट तुवें उबारलो की लोकांक मिडिएशन जाय आनी जांकां मिडिएशन जाय तांकां खबर ना हाव टू अप्रोच, हाव डू आय गो टू द पाथ ऑफ मिडिएशन हें तांकां खबर आसना. तर तुका अशें दिसता की मिडिएशना बद्दल जागृकता अवेरनेस आनी आसपाक जाय, आनी हाव डू यू क्रिएट दीस अवेरनेस? म्हणजे तूं एक आतां सर्टिफायड मिडिएटर, तुका जर सांगलें फाल्यां अवेरनेस क्रिएट कर जाल्यार वॉट वूड यू डू टू क्रिएट अवेरनेस? कित्याक अकॉर्डिंग टू मी आमचे पळोवपी मान्य करतले थोड्यांक खबरूच आसना हें ऑप्शन आसा म्हणून, आनी जांकां खबर आसा तांकां खबर ना हाव डू आय इन्क्लूड दीस इन माय केस. सो हाजे बद्दल तूं कितें सांगपाक शकता आमच्या पळोवप्यांक? हांवें केन्ना केलें जाल्यार 2016 केलें मिडिएशन, आनी तेन्नाय बीन हांव कोणा कडेन उलयलें जाल्यार इवन वी एज मिडिएटर्स वेन एवर वी वूड टॉक, तांकां दिसतालें आमी मेडिटेशनाचें उलयतात म्हणून. Very common misconception. Yeah, that bad the awareness was at that time. And it seems the trainers that trained us, they were telling us, Googleache barela, they used to ask, did you mean meditation? That bad the awareness was. But now I Absolutely. think if we just type mediation, Google will not ask us. Ask us whether you want to meditate. Yeah. बरोबर. So awareness zata, and then from that time it has been quite a bit. There are stakeholders who are trying their best to make people aware. Even the Bar Council has done a very good, they've taken a very good initiative. Mediation add kela in the syllabus so that people, the students also know what this mediation is. So under Correct. ADR, we understand what is mediation, negotiation, arbitration. So that's a very good initiative. Apart from this, we try to have these trainings also to inculcate that thing, that even you can be a mediator as such. And for persons also, even in this legal aids and all, we go and we tell them. Otherwise, even our legal aid service, Society. Services Authority. Legal aid service authority, even they are making a lot of Awareness. programs and things like that. So awareness is getting better, but we should still reach out to people, which Correct. is happening, I feel. करेक्ट. म्हणजे आतां अशें जालां की चडशीं भुरगीं ग्रॅज्युएशन आपलें जालें किंवा 12वी जाली की रोखडी LLB म्हणून करपाक वता. तांकां अशें दिसता की लॉ केलें की फक्त एकूच पर्याय आसा, दॅट इज टू प्रॅक्टीस एंड गेट इन टू लिटिगेशन. तर हाजेर एक तुका प्रश्न विचारता बाय म्युरियल. तुवें म्हणलें की देर आर प्रोविजन्स ऑफ लॉ. म्हणजे आतां बाकीचे कसले आमी प्रॅक्टीस करपाक वता, आमचो सिवील प्रोसिजर कोड आसा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आसा, आनी तुवें सांगलें की ADR ऑल्टरनेटीव डिस्प्यूट रेजोल्युशन होय आतां लॉच्या करिकुलमान सब्जेक्टान सिलेबसान एक सब्जेक्ट एड जाला. तर मिडिएशन जर आमी पळोवंक वचत, इज इट बॅक्ड बाय एनी एक्ट, एनी लॉ, आनी इफ येस वीच लिगल प्रोविजन, म्हणजे खंयचे कायद्या अनुसार अशे प्रोविजन्स आसा वीच टॉक अबाउट मिडिएशन? Okay, now when it comes to mediation, आता आमचा एक law आसा, that is Mediation Act, Okay. 2023. Now Okay. आमी 23 म्हणटरी you'll wonder, अरे mediation It's recent. आता येयला ना. Before this also, many other laws mediation was recognized. It Okay. was in practice, it was recognized. Even before 2023 Act, even in Consumer Act, it has been recognized that it has to be there. So mediation asa in many other laws also. But now with the coming of this act, they have different concepts that they have taken into consideration, which is very nicely written, the act. Pre-litigation mediation is there, community mediation is there. So it's a nice act. It tells you about the role of a mediator, कसले केसीस मिडिएशन फिट ना, फिट बसना. हय तसले बीन सगळें बरें बरें करून बरयलां हें एक्ट. सो इट्स अ गुड थिंग दॅट वी हॅव एन एक्ट फायनली फॉर अस. बट आय वुडंट से ओनली बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द एक्ट वीव गॉट टू नो अबाउट मिडिएशन. इट वॉज देर
And if you see even our history, आमचे जे पंचायत बीन असले, they were actually mediating. Mediate on only, So correct. that it is there. So just that we've got that law backing, and it is a good thing that we have it finally. करेक्ट. आमचे रुट्सूच अशे आसा की समवेअर वी आर ऑल इनडायरेक्टली मिडिएटर्स. आमी खंय Yeah. तरी कोणा भितर तरी मध्यस्थी केल्याच एट सम Correct. पॉयंट. सो आतां एक प्रश्न हाजे वयल्यान येता की आतां जशें की हांवें सांगलें की एट सम पॉयंट आमी सगळ्यांनी मिडिएट केलांच. कोणाचे तरी विवाद जालो, झगडी जाली, कॉन्फ्लिक्ट जाली, वी मस्ट हॅव गॉन एंड एक्टेड एज अ मिडिएटर, नॉट प्रोफेशनली बट वॉट एवर, कॅज्युअली correct. सुद्दां. सो हाजे वयल्यान आमकां कळटा की एवरी पर्सन हॅज सम स्कील टू मिडिएट. सम पीपल जस्ट डोंट हॅव द स्कील, तें जालेंच. पूण थोड्यांक एक नॅचरली एक टेंडन्सी आसता. सो आतां जर आमी लॉ प्रॅक्टीस करतली जाल्यार LLB करचीच पडली. पूण मिडिएटर जर जावपाक जाय, इफ आय हॅव डिसायडेड इन माय टिनेजीस लेट अस से की म्हाका मिडिएटरूच जावपाक जाय, जाल्यार इज इट मॅन्डेटरी दॅट आय शूड बी एन एडवोकेट? म्हणजे पयलीं LLB करूंकूच जाय मागीर मिडिएटर जावपाचें की कशें कितें? Not at all. Advocate जावपाकूच जाय म्हूण ना. Of course, many advocates go for mediation. पूण only if you are a lawyer you can be a mediator जावपाक जायना. It's not like that. आमचे ग्रुपान in fact we had counselors, we had businessmen, we had retired persons who had an inclination towards mediation आनी तांकां mediation course करपाक जाय आशिल्लें. So law जायच म्हण ना. It is good if you have legal background and you are a mediator. It's good because you know what is legal and what कायद्या प्रमाणे कितें सारकें तें तुका खबर आसतलें. पूण it's not a requirement. Qualification अशें ना mediation, but qualities आसा. For a बरोबर. mediator you need to be very patient. आयकपाक जाय तुवें. You can't be very judgmental. करेक्ट. न्यूट्रल पार्टी आसपा जाय. आनी आमी आतां मिडिएटर्स, आमकांय बीन पास्ट आसता, एक्सपिरियन्स आसता, आमी बीन सोशलायज करता. So based on that we should not determine what the parties are in front of us. We'll have to keep aside everything and be a neutral person there, helping others to solve Correct. their problem. So these qualities if you have, even sometimes sense of humor, चड गरजेचो. इट वर्क्स. Yeah, because disputing party, rag asa, krodh asa, there's a lot of negative, and that sense Negativity. of humor can actually help. Every mediator, in fact, they have their own style. करेक्ट. And that quality, if you determine, that can be used very well. Like I know one mediator who has this sense of humor and he uses it thoroughly for all his mediation sessions. So it really helps. So these are the qualities that have to be there. And there are some qualities सगळ्याकडे आसता actually. हय. So that liking asa, inclination asa, please go for mediation. It would really help. Of course, when the court tells you, mostly they are lawyers who are mediators. But outside the court, anyone can be a mediators, and we know very successful mediators who are actually not of law background Legal as background. such. Yes. बट प्युअरली ऑन द बेसीस ऑफ दी स्कील जे तांकां आसा Yes. मध्यस्थी And of करपाचें, course the दोन courses लोकांक that they do. समजून घेवप, तांचें आयकप, जशें की तुवें म्हळें की पेशंट आसप हें सामकें इम्पॉर्टंट. कित्याक इफ यू डोंट हॅव दॅट विल टू लिसन जाल्यार तूं कशें म्हणून मॅटर डिस्प्यूट And रिजॉल्व करतलें. optimistic आसपा जाय. Optimistic कित्याक attitude. first of all you're with parties that are very sad about the situation, and you only say that, oh, you all don't have a future in this, कांय जावपाक जायना, into cannot be. You even the worst situation, you should say that mediation may help you all. करेक्ट. कितें तरी बरें जातलें हिंगा, so go for it. I will help you all out. Correct. That should be there. आनी पार्टीचो एटिट्यूड असो आसपाक जाय की वेन आय गो फॉर दीस, जेन्ना हांव हातूंतल्यान भायर पडटलो तेन्ना एक सोल्युशन घेवन भायर पडटलो. Correct, correct. वीच इज नॉट गॅरंटीड इन लिटिगेशन. Yes. लिटिगेशनाचें क्लियर आसा, समवन हॅज टू विन, समवन हॅज टू लूज. तर बाय म्युरियल, शेवटचो तुका एक प्रश्न हांव विचारता. व्हेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. यू स्पोक अबाउट, तूं जजीसांचें उलयलें, लॉयर्सांचें उलयलें, पॉलिसी मेकर्स आर ऑल्सो अ बीग पार्ट ऑफ द प्रोसेस सिन्स देर इज अ लॉ. तर प्रॅक्टिकली जर पळोवंक वचत जाल्यार जजीस, लॉयर्स, पॉलिसी मेकर्स हांणी कितें स्टेप्स घेवंक येता थ्रू वीच दीस मिडिएशन प्रोसेस गेट्स हायलायटेड? हो म्हजो Actually, they शेवटचो play a प्रश्न very आसा. good role. Advocates, judges, पळयल्यार ती करतात. There are some judges or 30 judges आसा, they encourage parties, तुमचो family matter. Why Correct. don't you try mediation? It's a very good thing, and coming from a judge, very readily the parties also take it. Correct. Advocates also are there. Some of them themselves are mediators, and so they know how it is. So they play a huge role. Thodi asa, they don't like this concept of mediation,
but there are many of them, I think, who are want to in go for favor it. of it, because ultimately what are we for? We lawyers are there to solve the disputes that are there. Correct. And if it is happening in such a manner where you are saving relations, you are, dignified manner, you are going सगळीच to be लास्टाक there. सुखी असतात. Correct. And win-win situation कोणाक कोणाक नाका. नाका सारखे So it's a तुझे. nice way of going about. So they are doing. I wouldn't say they are not doing or they have to do something. They are doing. करतात ती. And it is commendable that ती करतात म्हणटा तशें. तर बाय म्युरियल म्हाका दिसता आज जे आमचें उलोवणें जालें, जी आमची चर्चा जाली, हाजे वयल्यान एक मॉरल हांव घेवन वतां की मिडिएशन फ्रेंडली जावचें लोकांनी, मध्यस्थी करून घेवची आनी जितले पॉसिबल आसा आपले डिस्प्यूट्स कोर्टान व्हरनासतना मदले मदीं जर सॉल्व जाता जाल्यार तशें करून घेवचें. तर ऑन दीस नोट बाय म्युरियल, आज तूं मुद्दम वेळ काडून आज आमचे स्टुडियोन आयलें आनी इतले म्हत्वाचे गजालीचेर विशयाचेर तुवें आमकां इतली म्हायती दिली. सो फॉर दॅट हांव गोवा आनी पणजी दूरदर्शनाच्या वतीन तुका देव बरें करूं म्हणटा. Thank you. म्हाका आपयलें. Thank you very much for speak about this topic. देव Thank बरें you. करूं.